Malla kana sɔrɔ yan a sela ka so donc albisa ala ka sini ka kuncɛ hɛrɛ la donc Monsieur le Président, voilà. Comment vous faites d'abord? Bueno, llamarla. No. Ko bamanan zana da ko ni nisan ya wa ka bla ta lafiya la na yin jiba fa da jiba fa mai wani mai jama'a ko ka wani ma ba foi te leve fo le ko no bela jere fo ma ka gele. Merci beaucoup, Président. Ok, monsieur Iga, Jama Bela Djelefo. Monsieur Iga, présenté Neto Chaka Diallo. Donc, comité d'organisation Missira Rastaka Nalikama, au secrétaire général de l'eau. Donc, ni CDR président Ousmane Kamaraka Yamaroyae, ni comité d'organisation président Saïbouka Yamaroyae, me folie dans ces Bela Djelema. Donc, au Bela Djele, au danser, au Nambekoum. Donc, ni Maliko de, ni en fait n'allait y a mana de Orela, il a été fouillé Maliko de l'eau. Donc, en bas, Bela Djelefo, ni Auka Faso Kanuna. Donc, ni bara ou Taraboloé. Effectivement, Rasaka Nali programmé le Kabié ou ni Femta. Agnès a essayé parce que bara pour qu'Akake gagne, il faut qu'il y ait une organisation locale. Parce que ni ma fait organiser, ni qui va qu'il y ait à Kagelendoni. Certainement, Taralé fait pour donc c'est qu'à voir qu'on ait sécurité ennemie. Donc, à la table, on a essayé qu'un comité d'organisation sigui. Donc, Agnès, semaine, de la visite, mais c'est qu'à Kekanya, tu vois, il y a un badena. Organisation Kakekanya, sécurité ou Kakekanya, faut chicana voir la différente. Donc, on met à la fête à Nini Jama Fenen Faoubi, avant Yemeni Douaouye, à la Kana Pachiware Fouchipa pour la donc, ni Anya Jadem Nania Sanana a reposé le coffre hôtel là. Donc, Anya Nini Seigneur président du comité président, ni à secrétaire trop. Donc, à n'a pas séqué à Nina qui a galéré en bas de la sécurité de l'eau. Donc, on a un sigo moins qu'à comité moro présenté à la. Donc, on est bipara pour eux. Donc, mes papiers dit à ma 600. Papier est fladé. Follow le comité bureau moro ka présentation est à la. Au bolin coffre, si ni programme ou bien à quelque chose, on a un barada de monde et follow. Donc, on est programme planay. Donc, au fond, pour que bara casse kakeka nya kana ke désordre ko na ga hake to kuma na chugo pour que la jele casse kakeka nya ni soja ka solo chugo mina parce que yani mali cheka ja en aller au kabo mal à plus de 6000 km en aller kana foko kana ni sogo ya ko soro ani no monche ya obia kana ye bara mun kale no ka kumbe ka manya vraiment sabotoé donc on de ko so on na ngambe bara ou la ben pour que programme casse ka la sini pe casse ka bara ke programme ni kono ni fon fait programme ni kono donc c'est ka ke lajɛ côté wɛrɛ la mais programme ninnu de ye priorité ye fɔlɔ donc o programme dilen filɛ a ma donc n b'a fɛ ka mɔgɔ minnu ye depuis semaine dama dama n'u y'u ka baaraw bila parce que u y'a yira k'a fɔ maliko de don u ye arasa kanu tellement u t'a fɛ arasa ka ko denmisɛnnin ni mɔgɔkɔrɔba nin ko in ka kɛ k'a fɔ k'u t'u seko kɛ a la hakilina de don wa énergie de don wa fɛn o fɛn de don donc nin bɛɛ lajɛlen y'a jeni yɔrɔ fa pour que baara in ka se ka kɛ k'a ɲa n'an b'o kɛnɛ kan bara ma ban sini ye bara yɛrɛ de mais bi ta ye dɔrɔn hali bi ko ni arasa ɲɛ yira ɲɔgɔn na arasa ka foli kɛ jama bɛɛ lajɛlen na donc u bɛ se ka courage d'u ma cogo min na sani sini baara cɛ donc n tun b'a fɛ ka ni ye min tɔgɔ fɔ u bɛ se ka wuli k'i jɔ pour que jama k'a ye après an bɛ kuma di arasa ma donc a bɛ se ka min b'a fɛ k'a ɲɛfɔ donc a b'o mɛn bon an ye comité sigi comité kɔnɔna na président ye Saïbou Diallo ye. Applaudissez. Au vice-président Idrissa Doumbouya. Bon, on est secrétaire général Fénégal parce que bara nous ka fo mala de drone ni sebali de wadi do akagele. Donc, au secrétaire général Oye Chaka Diallo no ene. Secrétaire général adjoint Jambre Segali. Secrétaire à l'organisation sécurité et décision. Adjoint Magani. Adjoint Flana et Sida Keita. Chenege Traoré.
Demba Traoré. Baba Yedi Salou. Abdoulaye Sidibé. Demba Diallo. Aruna Sidibé. Traoré. Adja Konate. Oumou Diakité. Bintou Sidibé. Korotoumou. Samba Sangaré. Sigile mundu meni chargé sini organisation oroli fa pour que para ka ke kanya sara tu ye positif yo Voilà, no, deve ficar como vou. Jama'a assalamu alaikum. C'est de comité chazi le secrétaire général mbe kuma daminɛ mun ye ka daminɛ an balimamusow la k'u fo n'u sera yan o comité chazi tɔgɔ la porte an b'a bɛ fo tante kɔni na ka comité cédé Espagne Hola, hola. Hola. Hay backlight. Hola. Hay backlight, you know? Hola, perdón. No, ma ko be ndoto ga wifi de be quoi. Itu sama. Itu sama bang. Tres, ¿no? Oye, por favor. Es que ahí no hay cobertura suficiente y necesito si me puede poner wifi, por favor. Aunque voy a pagar algo. ¿No tenés? No tenemos wifi. Vale, te trae el agua. Ay. Voilà, ça me dit la main, connexion moins que ça. Mais je fais parce que. Le soulage. Avant de Les hérèdes diront à l'Afrique, à l'Afrique, parce qu'il y a un sous-hérède. À la fois, à la barcata. S'il y a quelqu'un qui a Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam. Kana. Ani ala fila kana. Ani ala fila kana. Yɛlɛjɛ in foli don, lamɛnni don, filɛli don, ka fɔ nakunba ɲɛ. Kuru min ye sini ni ala jɛra n'a ye an bɛna sigi baro min kan. Tɔgɔma min filɛ ka kɛ yan, a laɲini kɛbagaw, a labɛnbagaw kɛbagaw, ka da n tulo kan. Cɛ ni muso min sɔrɔla ka u ka baaraw bila walasa sini bɛ se ka kɛ hɛrɛ kɔnɔ. O bɔ i n'a fɔ Makɛ y'a fɔ Mali ko don. CDR bɛ yɔrɔ caman kɛrɛfɛ.
ma garijɛgɛ sɔrɔ ka taa caman lajɛ fɔlɔ ɲini ala fɛ halibi ala k'o kɛnɛya n'o si n'o waati di yan n ka sinsin ni labɛn ta kɔnɔ a ɲana cogo labɛnbaliya ye an sɔrɔ hali kalan n'i b'a kɛ minnu b'a fɔ ko kuma fɔcogo jɛ kuma tɛ lamɛn bilen n'a di cogo fɔlɔ dɔ bɛ ka biro ye komite min sigira ka organiser o mana kɛ bonɛ ye fɛɛrɛ bɛ sɔrɔ la o mana kɛ hɛrɛ ye dɔ bɛ fara o kan o i ni jama don so kɔnɔ kɛnɛma o a dɔn k'i lamɔna cogo min mun b'i da caman jɛ yɔrɔ caman y'an caman jɛ yɔrɔ caman d'organisation le procès verbal kulu min sigira ka labɛn kɛ o kulu bɛɛ jɔyɔrɔ b'a kɔnɔ kɔrɔ n'a banna sini ne ka ko don k'a yɛrɛ wasalen bɛ taa mun ma ɲa kɔnɔ a ma ɲa kɔnɔ ka da mun kan o fili s'il vous plaît a y'a faamu bi kɔnɔntɔn o ye miiri min bɛ se ka an yɛrɛ labɛn o dɛsɛ de b'an na c'est problème kɛ an yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ o an ni mɔgɔ wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ o miiri min bɛ yen ka an yɛrɛ labɛn miiri min b'an na o bɛ se ka lawaleya cogo di o gɛlɛya de bɛ siriya kan wa gɛlɛya in fana diyagoya don parce que a kɛcogo o fana ye kura ye dɔw bolo maa yi dontɔ fɛn o fɛn gɛlɛya b'a kɔnɔ an bɛɛ ko an bɛ ko bɛɛ dɔn ka sɔn ɲɔgɔn ta ma o majigin o ka gɛlɛn an bolo o kama kuma kelen an bɛɛ bɛ se ka sigi n tɛ sɔn dɔ in ta hali ni dɔ in y'a fɔ o fana ka fɔ k'an bɛɛ kumakɛla de ka ca kumakɛla ba o tɛ foyi dɔn a gɛlɛya caman tɛ ŋaniya dutaya ye mɔgɔ 29 ka sigi ɲɔgɔn kan o gɛlɛn don dɛ n'i bɛ Mali taabolo yɛrɛ dɔn an kɔni an bɛ k'a la papiye kan i b'a sɔrɔ jɛ yɛrɛ miiri tɛ kɛ ten tilan b'a kɔnɔ kulukulu b'a kɔnɔ an bɛ wuli fila bɛ ɲɔgɔn wele saba bɛ ɲɔgɔn wele boli a bɛ mɔgɔ encourager i bɛ ko min na ka dɔ fara kan bon président tali a taara bɔ ɲini o don fo ka na ani n ka mɔgɔ sigi la hali ni an bɛna taa k'a da jɔ président ye jɔyɔrɔ de ye o kɛra taamasiyɛnba ye n bolo o bɛ yen caman ye i b'a b'a kun sa yɔrɔ dɔ dɔ b'u bila ɲɛfɛ u bɛ k'ale yɛrɛ sama kɔfɛ kuma bɛ bila yɔrɔ dafa an balimakɛ y'a ɲɛfɔ sisan ni so plan ma bɛn so bɛ bi o plan kɔnɔ défaut dɔɔni b'a la an t'a dɔn an bɛ baara kɛ contrôle beaucoup de choses. Diɲɛlatigɛ ko bɛɛ ye bi communication de bi yɛrɛ n'i y'a mɛn Sunjata n'i y'a mɛn ko Bala Faseke Kuyate don n'i y'a mɛn Sunjata kelen fana n'i y'a mɛn Jeli n'i y'a mɛn dugutigi Ɲamakala n'i y'a mɛn dugutigi Jeli
jeli ye haramade ni jeli cayara farikolo kɔnɔ a b'i faga n'a dɔgɔyara a b'i faga ni jeli dɔgɔyara farikolo kɔnɔ a b'i faga o jɔyɔrɔ bɛ hadamaden ka ɲɛnamaya ni basigi kɔnɔ cogo min jeli jɔyɔrɔ bɛ ten dugutigi kɛrɛfɛ jamana kɔnɔ o de kama manden kɔnɔ an ka sariya la juguya mana ca cogo cogo kɛlɛ mana bonya cogo cogo se tɛ kɛ ɲamakala ma an ka datugu kɔnɔ se tɛ kɛ ɲamakala ma jeli tɛ bonya tiɲɛ fɔ ma ale de bɛ tiɲɛ fɔ fama ye tiɲɛ kɔrɔ tɛ k'a dɔgɔya tiɲɛ kɔrɔ de ye n'a bɛ mun na n'o ka ɲi k'a fɔ a ye o ka ɲi a ka tɛmɛ o fɛ n'a bɛ mun na n'o ma ɲi k'a fɔ a ye o ma ɲi fama yɛrɛ tɛ se ka maga ale la ni mɔgɔ wɛrɛ bɛ siran k'a fɔ fama ye a ka n'o jɛ balo la a ka n'o faga a ka n'o jɛ fɛn dɔ la bɛnkan ye mun ye ɲamakala b'a fɔ a ka balo bɛ bɔ fama bara a bɛ lakana fama bara fama tɛ ala ye k'a bɛɛ dɔn la communication i mana kule i kule dan bɛ yen mun b'i kule dan kɔfɛ n'o ma mɛn a t'a dɔn i ye jɔn ye a t'i fa o kɔnɔ ni fɛn caman bɛ kɛ Facebook bɛ yen photo bɛ yen ko yɛrɛ yira don tɛ i b'a sɔrɔ caman bɛ Espagne don ɲɛtan na kulo tɛ yan u tɛ yan nka à cause de l'internet u b'a ɲɛ u b'a mɛn u mana yɔrɔ janya kama u mana baara kama u mana bana kama u mana gɛlɛya kama o tɛ kun ye kun min b'a to faso ko min don ko anw ka wusa n'u ye faso ko la o kɔrɔ tɛ fana k'anw mun bɛ ka kuma k'anw bɛ mun dɔn faso ko la k'u t'a dɔn i b'a sɔrɔ n'u tun bɛ kɛnɛ kan hakili b'u la o hakili bɛ se ka anw bɔ fili dɔ kɔnɔ ubiyɛn k'an bila yɔrɔ la mun ka bon nka le fait que u ma se ka na ka da yɔrɔ ka jan walima sɔrɔ ka dɔgɔ ubiyɛn baara ni anw m'o dɔn an bɛ jɛ a la n'olu fana ma dɔn k'an b'o fili kɔnɔ o fana miiri tɛ se k'o hakilina ye k'o di an ma donc n'o ye Facebook kan dɔ bɛ se ka weleli kɛ wa an bɛ taa aéroport la dɔ y'an wele ko drapeau kun jɛngɛnen don si c'est pas le Facebook an t'a dɔn la communication est l'arme de la guerre yɛrɛ yira tɛ dɛ dɔw fana b'a kɔnɔ n ka ye dɛ o Sunjataw bɛ yen o b'a la kun de ye n bɛ ka mun fɔ a mɛnbaga ka caya fɔlɔ ni n bɛ fili kɔnɔ o jamaba in t'u la dɔ bɛ yen ala y'o garijɛgɛ mun na ne t'o dɔn a bɛ wele k'an bɔ fili kɔnɔ o de kama a bɛ fɔ ko fɛn bɛ fɔ kɛnɛ ma o ni tiɲɛ ka surun tant que a ma nkalontiya ce qui est rendu public est présumé vrai donc i miirina ye mun ye faso ko la kana siran k'a fɔ a fɔ bɛɛ bɛ fili kɔrɔ tiɲɛ kan ni dɔnniya dɔ bɛ yen i ka kuma ɲana nka n'i ye nin fara k'a ka ɲi o bɛ dɔ fara i kan i ka kuma ɲana a ka ɲi o b'a to i bɛ continuer fɛ nka i ka kuma ma ɲa ka da nin kan a b'i bɔ fili kɔnɔ mais n'i ta tori kɔnɔ mɔgɔ t'a dɔn fɔlɔ n'i bɛ tiɲɛ kan n'i tɛ nkalon kan bɛɛ b'i to yen o de kama foyi tɛ faso ko la i kana siran k'a fɔ i t'a fɔ ni juguya ye i t'a fɔ ni ŋaniya juguya ye ni faso de bɛ nin kan e y'a faamu cogo min ni dalu min ye a bɛ fɔ c'est pourquoi an fa ni an kɔrɔkɛ an ka mɔgɔba Salif Keyita kumalen a tile fila yɔrɔ tɛ yen maa min ma wele o kɛ n bɛ émission kɛ komi bi kunun mɔgɔ hakɛ min sera bureau la c'est trop a mercredi wula CDR bureau hakɛ min ye cidenw bila ka na bɛɛ jɔrɔlen Mali kɔnɔ Mali kɔ kan alimamu a dɔw bɛ yen bala ne yɛrɛ t'a dɔn ko u mɛ su o hakili tɛ alimamu sugu minnu na u ka misiri welelaw ci dɔw ka taa fo so de an y'a mɛn i bɛna kuma Salif kan an sirannen don an b'i deli to yen ni minnu na ko n y'a mɛn n ko dalilu jɔn na an sirannen don Faransi man di mɔgɔw ye bi Salif ka di bɛɛ ye n'i nana fɛn fɔ a b'i mangoya mɔgɔw ye an sirannen b'o la ko maa min bɛ jɔrɔ i ka tɔgɔ tiɲɛ la i t'o sara sɔrɔ mɔgɔ bɛ jɔrɔ o ko kana k'i la mun b'ale jɔrɔ o y'i ɲininka nka n'i y'a ɲɛfɔ mun ye ko n m'a fɔ a ye nkalon tigɛ n tɛna fɔ a ye nkalon tigɛ n fa don fɛn don mais a kun bɛ taa faso ko don bɛɛ b'a fɔ ka ɲa mais ni k'i bɛ jɔrɔ i yɛrɛ tɔgɔ la ni k'i bɛ jɔrɔ i yɛrɛ yeta la i b'a to yen jama bɛ girin mun kɔ n'o ye mun fɔ
oh ni e ka mirita to ye ni sirani ye I miirila yɛrɛ t'a la I b'i ta to I kɔnɔ I b'a sɔrɔ n'o bɛ fili la o ni jama bɛɛ bɛ fili o ni jama fililen o fili kɔlɔlɔ bɛ kɛ o bɛɛ kan o ni kira bɛɛ tun ko ko n b'a to jama ta ma diinɛ si tun tɛ tile fila sɔrɔ o kira ni kira bɛɛ tun ko ko n b'a to jama ta ma diinɛ si tun tɛ tile fila sɔrɔ a na kuma ni taabolo ni miiri min ye o ma diya mɔgɔ siya tile wagati ko bɛɛ b'a fɔ cogo n'a fɔ wala an ka hakili to nin yɔrɔ in na kosɛbɛ très très important l'organisation meeting ko tɛ mais ni ni mun ye a ye n wasa kosɛbɛ aw ɲɛna kuma tɛ mais c'est très très capital n taara yɔrɔ la n y'a ye u y'a labɛn cogo min a bɛ tila mɔgɔw cɛ dɔ bɛ organisation na dɔ bɛ accueil la dɔ bɛ sécurité la dɔ bɛ présidium na dɔ bɛ Facebook la dɔ bɛ photo la dɔ bɛ noti ta donc dɔ bɛ yen question jɔn bɛ traité mun de bɛ yen très important très très important n'o ma k'a la dɔrɔn a bɛ jɔ donc jama bɛ na aw bɛ taa mɔgɔ foyi tɛ to kɔfɛ mun bɛ se ka lawaleya sini ça c'est très important ala k'an to ɲɔgɔn ye amina amina ala k'an ko amina ala k'an ko fɔ amina parce que ko min don ala ka a kanu sinsin dusukun na amina amina ala ka faso jɔ i dusu d'a ma amina ala ka fɛrɛ d'a ma amina aw bɛ tunga la ala k'aw lakana amina ala k'aw kisi kuma tɔɔrɔ amina ala k'aw garijɛgɛ tuma hɛrɛ la amina ala ka aw ka laɲini nɔgɔya amina ala k'aw bɛɛ ɲuman sigi amina ala kana mɔgɔ si laban kɛ amina faso min b'an ni kan hami min b'an na dusukun dimi min b'an na bi ala ka dimi amina wuli dusu ala k'a d'an ma amina wuli fɛrɛ ala k'a d'an ma amina wuli dɔwba fɔlɔ yɛrɛ filanan yɛrɛ mun ye a joli dusu a ja ala k'o d'an ma ja cɛya tɛ bɔ ye dɛ ja de t'an caman na wa o tɛ denmisɛnnin fitinin a bɛ fɔ I ye kojugu fɛn fɛn kɛ ka sɔrɔ I furula a bɛ fɔ I furulen don a bɛ fɔ I ma furu a bɛ fɔ I bɛ gulɔ min a bɛ fɔ a y'i ja min ja a bɛ fɔ mais n'i y'u setɔ ye karisa dɔ fara I ka kɛnɛya de kan o dalu la n'i binna o hɔrɔnya ka i ma nka boisson in ka ɲi ma ɲi fɛn min b'a la a bɛ furudimi bila I la o boisson feerebaga ka bɔ nkalon don arasuba cɛ gulɔmina de drogue tala don o tɛ fankelen fɛ dɛ o tɛ fankelen mais a kɔrɔ de mun b'a da aw kan'o lamɛn aw y'a yɛrɛ lajɛ aw ka kumakan to yen an balimakɛ y'a fɔ foyi tɛ anw da bi k'a a tɛ an faw da dɔnniya foyi tɛ anw na k'a tɛ an faw la mali dɔnniya foyi tɛ anw na k'a tɛ mali kalanbagaw la an kalan tɛ bɛɛ problème foyi tɛ mali kɔnɔ ko bɛɛ t'a dɔn n'an ni tɔw différence ye mun ye o ye an ye sira ka ɲini ala fɛ an ka tilenw sira de kan la constance fɔlɔ filanan faso min b'an ni ka yanni an ka kuma kan k'a ɲini k'a dɔn mun don ni hɛrɛ b'a kan a hɛrɛ sɔrɔla sira jɔn fɛ k'o sira majamu bɛɛ k'o sira ta ni faso ye gɛlɛya sɔrɔ yɔrɔ min na o gɛlɛya kun bɔra mun de la k'o fɔ bɛɛ ye bɛɛ k'o kun dɔn an k'o kun lagosi o ɲɔgɔn wɛrɛ kana mun y'a to kɛnɛya tɛ yen mun y'a to sira man ɲi kiri tilen tɛ o bana min bɛ yen k'o bana ɲini k'a kun sɛgɛsɛgɛ k'a fɔ maa fɛn fɛn tun bɛ yen u kun bilalen bɛ mun na u dɛsɛra mun na mun tun kalifalen b'u la o de expliqué ni dɔ fa bɛ yen bi sini wɛrɛ e fa bɛ yen sini wɛrɛ min fa bɛ yen a bɛɛ y'a kelen ye o de bɛ an ni o caman bɔ ɲɔgɔn na o kɔnɔna la fɛn bɛɛ bɛ yen n b'a fɔ kɔnɔ n bɛ kuma bila ye n'i ye se kɛ zo ye polisi tɛ sigi quartier kɔnɔ n'i ye se kɛ jɛnɛkɛla ye kuma tɔ la maa min bɛ balo nkalon kɔnɔ maa min bɛ balo faso fɛn na ni e nana k'i b'a ɲɛfɔ fo k'i san ko tɛ ja o maire b'i ko ala vesi donna b'i ko ala karamɔgɔ donna b'i ko ala ministre ko la a tɛ sɔsɔ maa min b'i fa filan bɔ o ni ala ka surun ɲɔgɔn na bonya k'i si ye san 80 ala m'a fɔ kuranɛ kɔnɔ k'i ni bonya ka kan ala ko i san 80 n'i minɛra sonyani na i bɛ taa jahanama
Cheikh ne ni doni yele abe bele du bamalala rogani marala ni chagoroba mnera wal musuka uba fufu ka buruje foko ka gaya dola ka kefu sufu ni fade todu ka nyoshwe ki bambara maka klepa klega wuri fade be furo kono edale tu be foima shikoto la de kewale ani kumaka Angora numu ya damne kwa malamu tini mebe dogoya fa flan dogoya fa flan ga kewale dia dogoya wa aka kewale fo baga dia dogoya oh Allah va payer fa mu ameta ko beba ko donc c'est pourquoi ali tumu ye fait suite na sini anye keleke ala ka sayata itaye jamais nga mboshika ni sorosi bɛ taa kɛlɛkɛyɔrɔ ani téléphone tɛ taa hali n'u ni téléphone taara téléphone bɛ bila i bɛ kuma chef bi yamaruya i bɛ téléphone ci chef ni lettre ciri ma armée kɔnɔ k'i to kɛlɛkɛyɔrɔ i ka lettre bɛ taa di i ka commandant de ma a b'a dayɛlɛ fɔlɔ k'a kalan k'a lajɛ ni fɛn b'a kɔnɔ fɛn min n'a b'a to i dusu bɛ tiɲɛ ka marifa to i bolo o lettre tɛ di parce que ni jamana ni na kalifalen bɛ bolo jugu bɛ kana ka taa fɔ e k'i den man kɛnɛ i muso dɔgɔtɔrɔso la denbaya gɛntɔ don ka bɔ yen i fa man kɛnɛ i ba fatura o dusukasi fɛ e yɛrɛ tɛ kɛlɛ kɛ bilen ni e fɛgɛyara jugu bɛ tɛmɛ o bɛ se jamana bɛɛ o la to kibaruya bɛɛ tɛ fɔ sɔrɔsi n'a bɛ kɛlɛ bolo fɔŋɔw bɛ kɛlɛ la i kana fɛn bɛɛ lamɛn anw caman bolo cɛya ye de bɛ sigi k'a lamɛn i man ka mun jaabi i b'o jaabi n'i ka kan ka nisɔndiya ka baara min kɛ o baara b'a sɔrɔ nisɔngoyalen don bamananw ko cɛya ye ka dimi to i la de kisi n'i dɛsɛra o la dɔrɔn e tɛ cɛ a t'i sigi i bɛ mɔgɔ mɔgɔ sigilen ta a tigi dɛsɛra fɔli bolo cɛbakɔrɔ yɛrɛ b'a cɛya bɛ kɛ dimi de kan ko kɛra n'a man di ye n bɛ n yɛrɛ minɛ hɔrɔnya o tɛ tiɲɛ kan to yen n y'a daminɛ n'o ye bɛɛ jɔyɔrɔ dɔn na ni mun ɲana sini hali ni jama m'a fɔ a tigi a kunna wolo ni mun ma ɲa a bɛ dɔn est ce que a ka dɛsɛ don wa ou bien fili don wa o bɛ corriger o de ye hɔrɔnya ye a da kana to na bamananw ko a y'aw jilaja a da kana to na kuma kelenba i ni dɔ bɛ se ka fara kunkelenya la ka hɔrɔnya o b'aw cɛ i ni dɔ bɛ don silamɛya la kɔfɛ a bɛ taa yɛrɛ sɔrɔ kerecɛnya la juma t'i ka juma sigi dimanche a bɛ taa ka egilizi la nka hɔrɔnya b'aw cɛ ni tasuma donna a bara ni denkundi b'i bara a bɛ n'i ka denkundi la ni wulila i b'a fo n'a ni bɛnna sugu la a b'i fo i n'a jɛra ka ye juru min don a la o b'i kɔnɔ a ye juru min don i la o b'i kɔnɔ o hɔrɔnya de bɛ aw cɛ nka ale taalen kerecɛnya la ne bɔra n de la k'a ka du balo n de la ka nin k'a ye n t'a fo bilen n t'a fo bilen ni bɔnɛ binna i kan o don jɔn b'i lakana sigida la a fɔ de ma hɔrɔnya ni kunkelenya bamananw b'a fɔ o la k'i jilaja hɔrɔnya da kana to yen e Thomas Sankara b'o de fɔ u nana don min na ka na fɔ a ye ko Blaise b'a fɛ k'i faga sini aw bɛ taa film ta YouTube la a b'a sɔrɔ c'est l'homme intègre Robert Sheffield Sankara ka a bantɔ a b'a fɔ ten Lion Kabore Kuduku a ko n b'a fɛ Sankara i ka n yamaruya Blaise b'a fɛ ka bɔ sini su in na an ka t'u minɛ a ko non ko kun fila fɔlɔ anw de y'a yira Burkina la ko dalilu fanga de bɛ jamana jɔ ni to fanga ye ko c'est la force de l'argument qui construit la nation plutôt que l'argument de la force. Ni bi u ye marifa jɔ anw na anw ka dalilu fanga bila ka tila ka taa marifa fanga ta k'o ɲɛsin u ma ko jamanadenw bɛ mun de kɛ tamasiyɛn u b'a fɔ ko fanga bɛ marifa ko jamana tɛ jɔ di ko filanan Blaise de kɛra ne ka furu seere ne de kɛra Blaise ka furu seere n teri don o teriya kɔrɔ ye ko ni ne ni Blaise ye teri ye bɛɛ b'a dɔn an ye teri ye Blaise yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na ne de nana ni Blaise ye fɛn fɛn bɛ yen ne de ye Blaise n'a bɛɛ présenté
anga fanga ta ɲɔgɔn fɛ fanga min bɛ ne de ka bila ye bɛɛ b'a dɔn ne de ye Blaise teri ye Blaise ye ne teri ye Thomas Sankara fa tun bɛ dumuni kɛ ni Blaise mana tilegan fɛ ko n'o wulila bi a bɛ kɛ to ko n'o wulila bi k'a bɛ a terikɛ faga Lion b'a fɔ la ko Sankara ko a ma ko Thomas Sankara ko c'est à eux de trahir l'amitié pas à nous. Ouais. Pour de se ka teriya bɔrɔtɔ anw man ka teriya bɔrɔtɔ a ko ni n ka saya bɛ kɛ sababu ye maaw k'a dɔn k'i ka sa hɔrɔnya kɔnɔ ka fisa i ka sa i ye ko fila la moi Sankara je préfère mourir pour servir de référence à la génération future. Sankara sara ten o de ye hɔrɔnya a ko n tɛ mɔgɔ yamaruya i ka marifa ta ka taa n teri kama a ye ɲuman min kɛ n ye kunun ma ɲinɛ n ye mun kɛ kunun ma nimisa ngilinna min bɛ yen ale kelen tɛ n bɛ k'a kɛ n yɛrɛ kama n'a mɔna ten n'ale ko a bɛ teriya janfa a y'a to yen ale ni ne bɛ kɛ leçon fila ye dugu kɔnɔ maa min bɛ to teriya kɔ hɔrɔnya kɔ o misali ani maa min bɛ hɔrɔnya janfa c'était les deux leçons morales de Sankara ici wa cɛba bɛɛ bɛ ten cɛya tɛ si ye dɛ ɲɛkun tɛ jɛya tɛ poids tɛ dɛ i ka 120 kilos bɔ i dabara ka ja i ko sɔrɔli n'i tɛ se ka hɔrɔnya la fara bamanankan ye punpun kunkolo i bɛ kule de i bɛ taa i t'o lamɛn i bɛ taa de hɔrɔnya ka bon ni fɛn dɔ jɛ o jɛ tɛ hɔrɔnya kan ɲɛta t'a la jamana o jamana tɛ mara ni hɔrɔnya ye ɲɛta t'a jamana la hɔrɔnya kɔrɔ ye di faso ye mun k'i ye ka na kɛ hɔrɔnkolo ye faso ma hali ni b'i ta faso fɔlɔ ta d'a ma fɔlɔ e t'a ɲɛ hɔrɔnya tradition fila terme n'i y'a mɛn ko patriotisme o de y'o ye an b'a fɔ fasoden ɲumanya mais ale de ko kɛ hɔrɔn ye kabila ma kɛ hɔrɔn ye faso ma o kɔrɔ di faso de y'a den ma fɔlɔ e bɛna don min na ka kule diɲɛ kɔnɔ i tɛ finman ni jɛman yɛrɛ bɔ dɔ de y'i ta dɔ de y'a ka sunɔgɔ bali faso de ye polisiw san ka gendarmew sara ka sɔrɔsiw sara u k'e fa n'i ba la kana dugu kɔnɔ olu ka wuli ka dumuni d'e ma k'e kalan tɔgɔma la k'i kalan kuma la i ka taa faso ka so kɔnɔ a ka karamɔgɔw sara ka dɔnniya di e ma k'e lakana e ka kɔrɔbaya fo ka muso furu ka den sɔrɔ tila ka bila o faso yiriwali yɔrɔ la e ka taa miiri yɛrɛ fɔlɔ tali la k'a to yen polisi min tun bɛ e ba garde o polisi ka sara tun bɛ gendarme min ye dugu la kana pour que e fa ka taa ka baara kɛ k'e balo jɔn b'o gendarme sara ekɔliso min bɛ yen ni e taara kalan k'a kɔnɔ a biriki wari bɔra min ekɔli karamɔgɔ min bɛ sara ta kalo kalo jɔn de b'o don e bɛ kalan sara la don min na o don dɛrɛmɛ t'e bolo il faut le ko le patriotisme c'est ça daminɛ depuis yen de tu kɔnɔ ka bila kɔnɔ donc o bɛɛ ye labɛn de ye o de la an b'a fɔ kuma o kuma n ko émission ko ala kana chaque fois n'i m'a fɔ i bɛ dugawu kɛ k'i sera ala la an ye jɔn de ye an bɛ ko ko kɛ a si ma ɲi an ye sitanɛbagatɔ de ye ala yɛrɛ ko tɛ ɲaw da ka nɛgɛ aw nɛgɛ de b'a to aw bɛ se ka hakili matarafa ni nɛgɛ t'i la i tɛ jarabi wa ni jarabi tɛ i la i tɛ foyi sɔrɔ denkɛnin min quand tu n'as pas d'ambition tu n'as pas d'avenir n'i tɛ muso fɛ i tɛ baara kɛ n'i tɛ so ɲuman fɛ i tɛ baara kɛ n'i tɛ fini ɲuman fɛ i tɛ baara kɛ n'i tɛ tɔgɔ fɛ i tɛ baara kɛ ni nɛgɛ tɛ i la i tɛ foyi sɔrɔ o de kama ko nɛgɛ bɛ na turu mɛ n diya mun t'a kɔrɔ dɔn o fana tɛ kɛ fosi donc ala k'an ka fɔlɔ to ɲɔgɔn a ye ɲɔgɔn lamɛn n'a ye mɔgɔ mɔgɔ ye aw bɔra ko faso bɛ tan n'a ko faso tɛ aw yɛrɛ de bɛ tan arasa bɛ tan a ye yɛlɛ o kɔrɔ de k'aw gaɲɛ na a ye pikiri de ta c'est ça o la ma fiyɛ n'i bɛ sa de n'o b'i faga a b'i faga an bɛ continuer arasa ta tɛ dɛ a bɛ nin kɛ a bɛ nin kɛ a bɛ nin kɛ tan a bɛ nin kɛ tan o tɛ ani ni muso bɔra nin fɛ o tɛ na n'i yɛrɛ muso ye i ka filime i bara ye ni n bɔra ka to n'a b'a ka kɔɲɔmina ta ka to a kun bɛ de ye fɔlɔ mɔgɔw ka fara ka e lamɛn u ka i yɛrɛ taabolo lajɛ u ka i bonya ni kumakan ye
or harmadi te fuyi magam kira kadi alay ambalma kira fu no munga kira da o de ka giri o de kadi alay o do na munda o do jabe rasate kushite ni nana ka fu ko almami ye bisiri wuli ne teme to ye bisiri wuli ka do bisiri ko naga no ka le ne do islamela ya jede ni mutala o ba ko do te do ne do na islamela do male to do ale do na do male to do bisiri jole meni brigi me bar jole meni brigi non te na bar la ka do ye nyimugo ani ede ye bedo ala ya jede ne to ye ka tubi ko ye fenyi la femi be ulu fana la ulu boro kalama ulu tabula de big ma do e ko do kama mo nyimugo ye bunya di ko mo di ijigi muna ulu de be iso akli nyuma na ulu de bi bo fili kono o be farale nyuma ko de be tie ba ala kamba akli nyuma amin 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 we wuro jambi ka nono dia ka mo mutahaja Marakan muta Voilà, comme en ce moment, c'est derrière vraiment à un attiré. Bon, à une question qui est posée à Jabi, elle est posée à Amérique. En Balément fait la situation de la famille. Comme ça m'a fait un peu de temps, ça m'a fait une Amérique à l'envers là. On va faire c'est derrière la famille pays. Il est rébattant à Jabi, n'a suite. Mais il sait qu'à partager vraiment, donc on va faire une poser à Kajabi comme vous fallait les Kenekan. Après ça, il comment va forcer les Malika Manga qui est à Béhakina Kennedy avec un bémo. Donc on a une galio de la Malika famille syrienne, ou les Kenewa, ou même Robisé Gato, à la Belawa. Voilà, une galio de. D'accord, effectivement, une galio qui est en fait. Une galio qui est à New York. Akira mun fait c'est très normal. J'ai expliqué mon fille clé c'est qu'à bec. Il sait qu'à bec. Ma faut ma paix, mouvement chamambe pour ma Dimsin chamambe baby. Il vous est Facebook ou activiste. Ou chamambe sous ma bafouille. Ou quel est pour nous? A ɲinika dɔ I bɛ mun fɛ I k'i kɔgɔ da o la I ka teri ka nɔbɔ la ni k'i b'i kɔgɔ da bɛɛ la maa kelen tɛ se ka bɛɛ kɛ kɔ hali n'i bɛ école la I mana se defu la u b'a lajɛ I ka dɔnni ka bon yɔrɔ min I bɛ orienté ka taa yen f'a laban I bɛ taa spécialité dɔ ta o jamana ka bon wa bɛɛ mago bɛ fɛn bɛɛ la amogo be dumuni la ka bodu amogo be lakana la ka hereso amogo be donia la ka lafia amogo be finina amogo be dumuni la amogo be fienmana amogo be fienjamana ni yere klitse ka bedi ya docteur mogo be femina je ko na tika ka sojo area tika dumuni ga area tika finina area ma fo do de ga commerçant ga finini docteur mo do ga ke sojo la ka sojo do ga ke police ga docteur garder oh ulu funa mogo me kenya la docteur ko kenya du ala ya ndati ame no onda fani ou façon jola ou ka doko ko do PCFM ka ko mo ko nyela ma mo e audi so mo me ara salba mo mali nanye Francis que le domi o don kuntu nye mali kana cla be accord sina ka fo ko mali te cla l'intégrité territoriale o chamanta ko wati do sera mante mo to fo bi be gele afo awno ma ko pro ko eko ko Mali makla konga Mali tseka do kidal e ko kalibe temo kan kidal tantai
ngo tokana kan flabe aya kolosi souveraineté à l'intégrité clé c'est le terme juridique de sayaka zombe se ka ni genga biga duko ka sigi iga du fanga yamne ka fanga ko filmer ngo tia ka ko fanga de be wule droit la tokana ko souveraineté ou de fanga ne be se kana ke ko sebenye kan sigi mu ga duko no njamba raison bulla kele u ge utara duwere la après ukara kasi o nene nana ke ka biga duko no kan sigi mu njamba ke na fanga de be ka bu e ka souveraineté e ka fanga o te ka se ka bu ne de tabe ka mais est-ce que vous venez yoro tigi o o bu de intégrité territoriale la semaine numéro de ko kidal bora malife akol fando kasi la semaine de ko bali te klawa ko mali ka fanga te ka boli kidala ni kidal te mali tay kele do na télévision be zomblo ka la dia ni télévision ke la zone tay kele do ba yo ko ni frila ni euro la be frila ni tara ko klali dalu no bora ibe bi euro la mais ni tara ko fanga ko dalu ibe keso mais ni era ta do femi be mo mi ganga fo ito be ganga argument mi ta ibe fi donc n'aw bɛ kɛlɛ kɛ a y'a ɲini faso kɔnɔ mun de bɛ yen n'o b'i nin kan e yɛrɛ dɔnniya jɔn min la n'i bɛ se k'i ko k'a kan nɔbɔ la ni corruption don corruption sugu jɔn école karamɔgɔ ni ekɔliden cɛ nɔti ko la wa médecin ni furako cɛ wa polisi ni kɛmɛ ko cɛ wa ni ko yuruguyurugu a b'a fan bɛɛ i tɛ se k'i k'a fan bɛɛ kan i b'i kɛ secteur dɔ kan i b'i concentré o kan i bɛ nɔbɔ la ko c'est pourquoi accord signé CDR nana on t'a dit que jamana ɲini k'a dɔn k'a lafɔ o ye renforcement des capacités des citoyens et la bonne gouvernance o y'anw ta fila ye maintenant tɔɔrɔ o wɛrɛ b'i fo la ni sera ma bi k'i bɛ kuma accord kan an b'a f'i ye ta association de bɛ olu ka accord dɔn kosɛbɛ ba kɔnɔna Bamakɔ ba bɛ ka geren ni nana bi ko mun na ba bɛ ka geren minnu ka baara bilalen bɛ ba kɔlɔsili ma olu bɛ ba geren ni kun dɔ kosɛbɛ ka tɛmɛ anw kan an bɛ ci olu ma hali n'anw yɛrɛ b'a fɛ ka kuma ba kan an b'olu ɲininka wa dɔw bɛ yen olu ka baara tɛ fosi ya carte nina ɲini k'a dɔn wa association fana bɛ yen carte nina ko min bɛ Mali kɔnɔ olu b'a dɔn kosɛbɛ ka tɛmɛ anw kan i bɛ se olu ma i tɛ se k'a bɛɛ dɔn mais mun de ta kɛra ni sira tigɛra i b'o mouvement la chemin de fer binna i b'o mouvement la Kulukoro binna i b'o mouvement la Sikaso binna i b'o mouvement la courant tigɛra i b'o mouvement la ji tigɛra i b'o mouvement la e yɛrɛ kelen b'a bɛɛ la san kelen kɔnɔ mouvement 13 là-bas, il ne pas le résultat caché là. C'est l'absence d'objectif. Moi, je suis venu à Teikadou, là-bas, il ne pas c'est où ça y est, c'est la clé. Nous, mais ni la béquille pour la clé. Non, mais nous, on a fait. On t'a dit que Jamana don, qu'a donné, qu'a bella pour Jamana Baratou, na Sayala, pour que Beka Jamana prochif. Au CDR, qu'a pareil. Maintenant, ni deux fois, nous avons parlé de réchauffement climatique. Maintenant, nous avons attaqué. Nous avons consommateur qui a hacké la façade. Lorsque nous avons fait un transporteur qui a la façade. Nous avons fait énergie colochi. Nous avons fait un jago colochi. Nous avons fait un béitaque à là-bas. À Bemanania, à Nafa Beke. Nous avons fait un jajoro. Jijiga jajoro là. Doega jajoro là. Nous avons fait un Nafa Beke. Oudongo, c'est ça. Au Malika, je l'ai connu. Ngadon, au Kera, on allait, je ne sais pas, Bayouka, combat de forme de mener. On m'a parlé d'Ode et Afoniana, à Dovega, au Malika, Mourouka Frenka. Donc, on m'a fait le CR, quel est Fla Saba. Je dis que c'est vrai. Ça, on est venu, quelle est la porte pénale venu, quelle est. Quand Fura publicité, Garadio, Kamaï. A tête de la Mali Saria. Moi, je suis dit, je suis dit, je suis dit, donc, dans les bouquets, c'est bien. Abato, en femme, escroquer Mouroufé, à Woulakana. Mouroufé, à la Torota, ou que quoi à Woulakana. Maintenant, nous me dîner, Kabalo ou la Woulakana. Dîner. Islamia bola, chrétien bola, Djousona bola, fait d'aller me faire la montée haramade ou des dîners. On lui a sur le dobé à ce qui est dîner béca. Dobé chrétien drôle colochi, dobé Djousona drôle colochi, dobé Islamia drôle colochi, dobé Soufouna à bé colochi,
Mun bɛ ka jamana la kunun ko la dɔn mɔgɔw ye ale bɛ ka murijuw fana la kunun k'olu ka technique fɔ mɔgɔw ye mais a laban gosili yɛrɛ tɛ sɔrɔ faso kɔnɔ ko bɛɛ n'i ka fɛn don an bɛ ɲɔgɔn dafa mais i tɛ se ka kɛ kulu fila la ni kɔlɔnko bɛ dugu kɔnɔ jiko mana don dugu kɔnɔ ni ji tɛ dugu kɔnɔ bɛɛ bɛ sa o mais ni jiko kungo nana chrétien silamɛ josɔnna hali mun tɛ ala dɔn u bɛɛ gulonnen bɛ ji la ni kɔlɔn gerenna u bɛɛ bɛ sa n'i ye pɔsɔni kɛ kɔlɔn kɔnɔ a b'u bɛɛ faga o dɔw bɛɛ bɛ sigi ka miiri an bɛ se ka bɔ kɔlɔnko in kɔnɔ cogo di u b'o kɛlɛ kɛ ni kɔlɔn ɲana ka ji bɔ o tɛ silamɛ don chrétien la o tɛ chrétien don silamɛya la silamɛ bɛ se a ka misiri kɔnɔ chrétien bɛ se a ka église kɔnɔ josɔnna bɛ taa ka jo sɔn mun yɛrɛ tɛ ala fɔ la o bɛ taa bɛɛ b'i ka sira ta nka bɛɛ bɛ dugu kɔnɔ wa bɛɛ jigi ni bɛɛ dɛmɛbaga ye ɲɔgɔn ye ka da bɛɛ ka balo gulonnen bɛ fɛn min na n'o ye fondement ye bɛɛ b'o la ka na n k'o nafa ka bon an bɛɛ ma mais i kelen tɛ ka k'a fila bɛɛ kɔnɔ n'i kɛra fila bɛɛ kɔnɔ a kɔlɔlɔ bɛ yen aw bɛ tubabula a bɛ fan bɛɛ écologiste tɛ yan wa transporteur tɛ yan wa o tɛ yan nɔ mais fɛn dɔ bɛ yen ni jamana ye sariya dɔ ta sisan k'a bɛ impôt sugu dɔ ta bɛɛ tɛ fara ɲɔgɔn kɔ yen k'o kɛlɛ après ni écologiste ka problème gansan na o kelen tɛ bɔ k'o kɛ wa il dit que c'est ça non mais don dɔ bɛ se ka kɛ aw bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ mais ni kelen b'a fila bɛɛ kɔnɔ an delila ka jɛ ko kan o jɛ kɔnɔ fɛn dɔ kɛra mais sini n'an taara fɔ ɲɔgɔn kɔ i bɛ taa min ka n'i sigi k'a fɔ ko hali mɔgɔ ni i nɛ aw bɛ fili mɔgɔ ni fa bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ i ni ba bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ jɛ la a bɛ se ka fɔ ɲɔgɔn kɔ n'o na don min aw kana ɲina kunun kɔ wa aw kana ɲina ko sini aw bɛ se ka jɛ ɲɔgɔn na aw b'o régler so kɔnɔna la ka sɔrɔ aw ma ɲɔgɔn le bamananw ko ɲɔgɔn dɔn tɛ tiɲɛ fɔ bali a bɛ tiɲɛ fɔ yɔrɔ yɛlɛma yanni i k'a fɔ bɛɛ da la i b'a fɔ so kɔnɔ o don n'a sɔrɔ gundo dɔ bɛ yan ni dugu bɛ se ka siran k'a fɔ e ɲɛna ko parce que i bɛ nin tɔn fana nin tɔn sigalen bɛ la nin fana sigalen bɛ la n ka laban i tɛ ka kɛ i b'a sɔrɔ a fila bɛɛ b'i nin kan i jɛlen don ŋaniya t'i kɔnɔ nka le fait k'i b'a fila bɛɛ kɔnɔ bɛɛ bɛ i bisi ka fila bɛɛ o donc a ye moment dɔ de la vie i ka kelen choisi a don n y'a fɔ a tigi ye n ko Malika ka kɛlɛ n'o ye ka Mori escroc n ko k'olu bɔ ɲɔgɔn na Soma escroc je crois que diinɛ ko de don ni diinɛ ko don diinɛ bɛɛ ye diinɛ de Mori gosilikɛlaw bɛ Mali kɔnɔ Soma yɛrɛ ka jugu n'a bɛɛ ye zurubilen banna bɔgɔlan yɛrɛ dɛsɛra sogo tɛ fungu kɔnɔ bilen gere bɛɛ dɛsɛra ka ban bɛɛ fɛmina fakɛla ko Soma yaga ka wele kan o bɛɛ dalen bɛ n'i bɛ Bamakɔ de silamɛw ka ca yɔrɔ min na i bɛ Mori mais Soma bɛ yɔrɔ min na n'i taara yen i bɛ yen gosi i bɛ yen fana victime fana ye dugu bɛ Mali kɔnɔ bisiri tɛ yen kɔngɔ de bɛ yen ɲagwa de bɛ yen muridala de bɛ yen kɔndɔrɔntigi de bɛ yen sanɛtigi de bɛ yen e ka taa yen fana ban i bɛ taa sɔrɔ musokɔrɔba dɔ y'a ka jigiɲɛni feere ka t'o di a den ka kalanko la o somakɛw gosili k'i bɛ kuma ko n b'i ku tigɛ o somasokɔrɔ fana bɛ gosili la o gosili ma sɔn ni gosili la ni mɔgɔ min ɲɛda mun kan o y'o ye mais an bɛ ɲɔgɔn dafa anw kelen tɛ se n'anw sera ka jamana lajɔ mais anw ma se ka o yɔrɔ adamadenw bɛ tɔn yɔrɔ min k'u dɔn mais n'an ye jamana la dilan n'an m'o yɔrɔ dɔn n'an taara an bɛ fu de kɔnɔ an bɛ taa bi o wo kɔnɔ yen Soma escroc ban don Mori escroc ban don mais ni dɔw fanga dalen b'o la an bɛ taa sɔrɔ o don Soma escroc tɛ yen Mori escroc tɛ yen o de la bɛɛ jɔyɔrɔ bɛ faso grâce à Malika mɔgɔ caman yɛrɛ tilen bi dɛ c'est vrai karamɔgɔ caman bɛ yen n'u bɛ kutuba kɛ u b'a la hali n'u wele téléphone na an ka ɲininkali kɛ fɔlɔ c'est pas la personne de Malika mais le combat qu'il a fait a ye nɔ bɔ a ye nɔ bɔ o nɔ nafa bɛ bɛɛ kan i b'a sɔrɔ kunun ni mun bɛ gosili kɛ bi o bɛ siran o b'i tilen ko bi tilen in na n'i ma fɔlɔ o bɛ taa bɔlɔlɔ sanfɛ o bɛɛ kama caman seginna kɔfɛ dɔw bɛ ala kama mɛn dɔw fana bɛ gɛɲɛ mɛn n'o de fɔ dɔw bɛ yen ni a y'i tan kana tan a tanbaliya o bɛ kɛ sababu ye k'a sɔn hakili la a b'a dabila nka dɔ bɛ yen n'i m'a tan a ku tigɛ a tɛ tila a tɛ sira ye i b'o ku tigɛ fo ka sira ye Malika ka kɛlɛ jɔyɔrɔ kɛra mais waati dɔ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ n siranna waati même avec l'URD n taara faransi n y'a fɔ a ye n taara États-Unis o kelen de fɔ a ye nka ni URD jɛra ka fanga ɲini waati min n'an m'an kɔlɔsi ka wuli joona o jɛ kɔnɔna la baaraɲɔgɔnya kɛra kanu kɛra jigi kɛra teriya kɛra donc fo kana kɛ a laban
yorde militant do na CDR la CDR militant do se ka do hali yorde muna ma jona alaba abe bomun kala ma ga tonde do tara mulu funa ma miro wati bo on kala tonde na CDR la o la ni Stéphane Guerra mais c'est sûr que la collaboration est finie ni mo miri do rebaje e deme kuma be islam gari e deme kuma be chrétien bara dongodo ite ga fe noel lo go bomonda we dumuni no we fidi dama alléluia e o mun kala ma ni kura be do ga so ka kera paye pierre mais no kera o do kana dem go jide e bien faille et de mi do ijo oro la il dit que le CDR c'est le CDR oui. Malika c'est le Malika. Un objectif c'est que jamana nyini ka do amara tugo di ka amara tugo maire fait, amara tugo ministre fait, amara tugo juge fait, amara tugo médecin fait, amara tugo président fait, fanga e munye, asigile be munga, abe soro tugo di, akabara e munye, ko nyefo jamana do nyanga turunka na bekado. Oh ale fana tai e ko fanga o joro muru fana ni somo joro jongo kono yi. Ale fana be ko dawo. Asoro do fana be uru fana tai kore, u fana be ko nyenyi, bere kan ki ko da dola. Donc voici en gros, fêter, quoi combat, vous voyez, mourou, joro, jombe, façon, tout ce qu'on a fait, jona, c'est façon joli, soma, escuro, joro, jombe, façon chirila, soma, escuro, jombe, façon joli, là. En balma, chamambe, il y a un so, avec beaucoup de aussi ça. Il va tabi, il va sur un colomso dans chamambe, ou shiba, bamaki, ou no diala. Furu temele nous tara soma baraba fo ibarale no tanona kene bonta donc yanu ko sonju fo yi be barola o filemo nu fona be nango dine on da islamé la sonju e sonju de briefing ko la te donc on fona tay ni amenyo on dafa di mais ka fo ko tonde nkele ke o je kele ngi ba frake ye nan fikidi itsega be kele de choisi ni a non ni ne be erminga il est là bravo. Mais il nous connaît, il était non pas flash. Il disait que c'est demain, il disait que Malika demain, à là-bas, demain elle est à Chine de façon. Nous sigaleme là, on sigaleme là, il veut docker, c'est pas la même chose. Parfois on complété, mais parfois chacun doit connaître son chemin et chacun doit défendre son chemin. Mais quand on sera la cana, ni cela veut quoi avec un missile la cana du coup, on croit que c'est chrétien du coup. Ni jiko no go kala no bana je ba ka wajuke ça va ka wajuke ko de wajuka mais ne serna ki tafo e ba fan fla bela tu n'as rien compris merci beaucoup Futuro ta sa ajole futuro ta Hola entaro no moi je suis pas d'ici debe mu pone na debe Chile mataron mo Voilà, et les fins banés, on est rasa comme ka flap la fonyo koyna. Soni sini che quoi. Voilà, ni ko damne, are ko kutuba izini. Donc munu kumbe ka foko imagine ma yabe hagato, ambe wodo re kono. Ambe wodo kono donc réseau mano doni quoi. Voilà. Donc ore kumbe ka ke. Sinon problème gratuit quoi. Voilà. OK. Donc gidi bina bo. Voilà, avec tout le monde imagine donc non, moi me adresse ni ngali ke bina Girona. Barcelone Girona. Donc on sera Girona, il va faut que Girona salle. Ni sera Girona salle drone. Ni ni ngali ke mo lai. Salin to ko Foma cross Girona sal abitana yeno monsieur ta fait yo bon nous me sanga taye dina do ma taye
Voilà, réseau Jamungu yo Koulibaly du kono nay nay. Yeah. Voilà. Ouais, qui sont? Donc voilà. Am tan sena no? Ah ok. Ese c'est l'appel nga direct tige. Nene fuite, tu n'as pas encore vu le froid. Hein? Nene be gidi la. Hein? Ok. Voilà. Voilà, tu connais ces mots, non? L'Islam. Voilà, c'est ça. On y a un tatou et Misri là. On y a un Misri là, donc on a un mamifo. On a un présent, donc on a un mamifo. Et on a un claquata. Malien Chokoroba dobe am to fanafo. Donc on est là, on a même béni koto yo là. Voilà. Toujours mon ko imagine mais ha gete ni fait toujours. E be sali ya ni ngana nga bloquer ta. Mais ha gete ni fait toujours parce que réseau ko mai. Et ça te quoi faire me ka imagine ta son quoi. Voilà. Voilà réseau tout mai fait. Voilà réseau ko mai angu imagine ta son ko se be gagner quoi. Voilà. Nene et comment va faire un bon niveau? Non, non, ils ont bien fait mon. Et fait nous qu'on a réseau moyen non? Non, réseau moyen non. Non, vidéo fait quoi? Il y avait plus de 1000 personnes en direct. Non, avec un non, c'est clair parce que les états ah. Je vais la caméra avec John. Quelle est la caméra? Non, il fait un peu. Il fait nuit là. Et il y a une caméra qui a une batterie, batterie est bonne. La caméra a une batterie, surtout une lumière. C'est ça mon livre. C'est clair. Kala jula sangoy. Quand vous êtes. Ouais. Quoi faire? La révolution malienne. Voilà. Femme est courant. Jangan kau yang Mali. Kalau kau buat bisa kan ini kau jo. Apa kau buat? Kau buat, ni kau buat ni. Kau buat ni. Ni jangan. Ni tu kau sangsi. Tu sinyare maintenant. Kamu musuh kamu tahu, mam sama buat tu kau ini. Si, kami serap lah. Kami film musik kan. Ini anta dah baik. Dah ni. Ini be no. Balik. Musa feminine.
Ça les caméra quand même quoi. Non, non. Non, on va sécurité. On va sécurité. Sécurité, voilà. Eh, là, le téléphone batterie bonne. A photo quand même. Oui. On me moule noir. Ah, photo ta, photo téléphone ta. Non, non. On est allé. On va prendre un bas. On est comment est important les vidéos importantes. Ça va aller. Ah oui, c'est bon. Ni photo quand Na be foli dron de kɛ. Voilà, Ah donc am taara me fe ama ma ko no ya. OK. Donc gidi duna ale duna sel la flan. Donc on va ma ko no dala. Nata depuis son. No ya makata. No yoro ina fen kono e. Sali kono yoro kun fenen do doni quoi. Wala réseau kun mai. Réseau mai. Mo bala I bagari I bouger I ka fen pour yelen do. Gidi avec la voix on va se rater grand derrière. Non amba makono on va rester ici parce que c'est du temps on a un second donje. Oui non mais nous on va attendre ici. Ah ni no l'intérêt. Non, yoro fara on va rester ici. Yoro fara ne va ma kono le gano. Ah be boy en fait. On peut tailler et c'est pour qu'on ait ni que tailler. Non, be boy ande o. O ba te boy en fait. On me de replacer. Hein? Non mais non. Non, c'est le là, yo do ngam. Il faut que combien? Allez, téléphone, batterie. Non, quand il est revenu, il est revenu.